welcome to my vlog. Ngayon ngaldo ngayon niya, chutamo kening Abes Farm. Abi tala rin kaya kung kaluguran, balikbayan. Pakilala kaya kayo, Roxanne. Hi guys! Saka syempre abi tayo Zari. Saka syempre abi king asawa ko. Ating anak ko. Ngayon ni Jo, biglaan ni pamamuntata mo, uling patakman ng talang, lutong Kapampangan. Then kaya katang bisita. Tara, abayan nyo kami. Hello. Wala, walk-in. Ilan kayo, sir? 4. Apat. Sige. Kailang. Oo. Thank you ah. Prasko. Hi. Order tayo na kanini. Abi tayo ko ya. Say hi po. Ikaw yung Philip. Nalagyan mo kayo? Di niya lagyan ba? Wow. Wow. Yan nga Abes Farm, agad tayong kasaltingan, yung kultura ng kakatamong balen, Kapampangan. Kuling yung pamangan kini, purong Pilipino, at lutong Kapampangan na dapat na pagmaragol. Gawin mo no mo rin masanting tamong pagkerang kini, Jo? Yan mo magkera kini. Kini, kiyang babo na ning Abes Farm, kining restaurant da. Hindi na masanting nga pagkerang pipaynawan. Ang giyang kulubya uling puro yung sawali. Press ko yung dapang. Ang yaman magbalik, bala may balik ka karetang bale ang panahon da rin kaya katamong ingkong. Gawin mo naman kaya katamong sahig, Jo, oh? Something na. You. Kamusta yung buhay nating boyfriend? Ay na, masaya. Yeah. As in, mag-start kami pa pero getting to know each other. Yan, te. Paco Fern po. Beef caldereta. And then beef caldereta po. Tapos sinigang na hipon sa bayabas. Then bamboo rice. Wow. Yan, te. Sultana. At ito ang bamboo rice. Ano ba ang special na niyan? Special to, sir. Uling? Masarap. Sarap. Meron siyang mushroom, chicken shrimp, bamboo soup. Oo. Saka naglasa yung bamboo, no? Bamboo rice pa lang ulam na. Nice. Bamboo rice. Diretang. Yan itakman tayong karelang pako at tinangaslam. Yaman na, gagaya kayo patikman. Siyempre, paborito pako. Yes, correct. Lalo nga sa ako, favorite niyong pako.
Sama kayong kilo pa ako ngayon. Pako nails siya pala. Nails. Wow. Pork umba. Na yung pronunciation ng umba? Humba? Umba? Humbas. Humba. Wala yan, Pampangan papa. tao kaya humba. Wala yan. Alam ko picture. Yes. Wow. Sige. Ang tamo mo. Okay. Ako binilang na katama nun. Yaman yung pako. Yaman. Saan ang pako? Green? Gulay. Wala. Next naman, bulang lang paro. Ano naman? $500. 15,000. Yaman. Buli ko talaga yung bulang lang. Alaya Yaya ako pag maragol kayong bulang lang. Nga mo rin kaluguran Manila. Talagang buring bulang lang. Pero, Uling natin lang buring lasa yung bayabas. Pero ikatak Pampangan, buring-buri tayo. Yaman. palo rin. Humba. Pork humba. Tama. Wow. Ano wa? Yaman. Ano sa amin? Yung pamangan naman. Manyaman. Shrimp aligue. And what's this? Calderetang bako. And this one. Manyaman nga. Mahal yan. Per order, only 4 pieces. Kana ako kung mag-isang kayo. Sekreto ni Maria. Yaman. Ano yan? Wow. Sekreto ni Maria. Ano yung crepe? No, it's ice cream. Takman tayo yung sekreto ni Maria. Hindi ice cream yun. October, Ating makatambon September, suman. October, November, autumn ta, or Tapiting spring. secret na. So yan yung sinabi kaya na February, secret. March, Takman tayo. April, May. March, April, May. Actually, meron na. Favorite ako. gulaman. Sa dating gulaman. Ito Jo, yari na kayo mayangan. So far, mayaman yung experience tamo. Uling, feel mo kaya ni may balik ka, kaya balay ng kaya kang lolo at lola. Saka manyaman, no? Alam mo naman, aga na kamo rin pa kanini balay dati. So, wala kang time. Ikaw bilang OFW Rocks, masanting yung experience mo kaya niya? Yes. Yung pang 5 out of Philippine 5. style. So from the restaurant, Kuldasta mo Kenny, bantang akit tayong pool area. Kenny akit miya naman, yung kalumaan ng kaya katamong pool. Luin mo naman design ng pool tamo. Modern. Bala mo retang pelikula ng Andrew E. Kanita ne. Retang 90s ya. Santeng ay na yung kaya katamong resto nandun kaya ni Babo. Yung kusina da tsaka ni Lalam. Tin mo namang kubo Kenny. Kenny silipan tala pa rin alwad ng villas. Likpan tala sa agudari tsaka yung Babo. Uling magkwentuhan la pa. Santeng, magkano kaya room rates da kaya niya? Feeling ko din nila lang aircon. Tsaka itsura naman presko eh. Bilang Pampangan natin tamo rin secret gem na pwedeng puntalan Kenny. Kenny yung Ayala Magalang. Uling siyempre, panetaan naman kayong syudad. Akit tamong panakasantingan naman, yung kareliblibal lugar, kalupan na nini. So guys, sakit tayo ni Kenny yung paanan ng Mount Arayat. Pero yung part niya pa rin yung Magalang. Papunta tamo Kenny Alteza Cabins, ating coffee shop Kenny. Tsaka akit tayong tutukan yung Arayat. Yan naman Jo, tamo Kenny Alteza. Lalab na ning bundok Arayat.
Akit tayong kasantingan ng Mount Arayat. Tamo kening viewing deck. Ating viewing deck keni. Ini talagang sanaya kareng nature kasi Roxanne nung aywa ko tang metong yung zookeeper kang Australia, may nalagay ang buwaya, may nalagay ang kangaroo, at ganang hayop. And hi! Come on! Let's check the tukan tamo kayang Mount Arayat. Uling nga chewing Mount Arayat kaya ni George yan Eiffel Tower. Oh. Yes. Ay, Diyos ko. Atas na. King and Ninang. Smile. Hey. Yalakan. Yan. Yan. Lakad pagulot. Yan. Sige, yan. Lakad. Zari. Yan. Wow! Yan, ikot na nga tayo ulit yung kakatamong bisitang OFW no mag-enjoy yung tutukin eh. Ay, Diyos ko, mag-enjoy ko 100%. Masanteng. Oh, yes. Kaya kabisa sa aling lote ka na. Sa luwan tayo, kakakit mo nga yan. Wow! Kaya katamo yan. Kakakit tayo. Hindi natin lang bibigyan lote katinda ka yan eh. Buro malawan. Mukha rin niya. Manday ka na yung lagulot. Luwan tayo. Wow. Masanteng na. Pila na kang banwa kening Pampanga pero ngayon may aikit yun. Eh? Yes, correct. Tsaka, kung niya minuna ako Kenny, may bigla ko rin talaga. Kasi ganito ang katamos ng one banyo. Itang pool, ako buri ka rin. Itang, yes, Araya, try ko na. Itang public pool na. Bukod pa nito, pwede may pasyalan mo naman eh. Kasi itang public pool nga ito. Sibul ing Lulwaldanum. Talagang fresh siya from the mountain. Ojo, atin tamong ikit kayo. Wow! Sa fisherman. Wow! Row your boat. Can you sing a song? On the mic. Row the boat gently down the stream. If we thought to get the screen. How I wonder at you. So I like and diamond in this sky. Ojo, ay ito, yarita ng memasyal kening Alteza Cabins. Ikit tayo pa niya kasantingin lugar at dapat tampag maragol bilang Kapampangan. Bukod pa kanya tinlang tukmangan mo naman na villa na pwede yung pasyalan. At tinla naman restaurant keni na pwede tamong pasyalan mo naman. Salamat kayong Pamanal Bejo. See you on my next vlog and I love you all. Bye!